এই ধারণা আমার সভ্য পরিবার সরকার অণদেখা করছেন যা দীর্ঘ 79 বর্ষ পর্যন্ত যা আইনকে ভাঙ্গি নথিলে সরকার ভাঙ্গি দিয়েছে যা সভ্য মানুষ চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সবুলে অণদেখা করে আজ সরকার সবুলে অর্ডর গুড়াক চেঞ্জ করছেন যা ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান পাওয়ার কু কমাই দিয়েছেন যা পিও জেই ভেন্ডর মানুষ अधिकार दौरान विडीओ मान दौरान ए सरकार कौन जनप्रतिनिधि अधिकार को सब क्षुण्ण कर रखुन पूर्व सरकार तो कहते प्रत्येक पंचायत को 50 लाख टका देवा कि सरकार 16 लाख 15 लाख टका दौरान जहाँकि विडीओ मैंने अधिकार देदेला चेयरमैन अधिकार को काटिदेला तेणुक पूर्व सरकार बहुत भल काम करते सरकार काम करने प्रतिश्रुति देखिए कथा रखुना निश्चित सरकार जदि सभ्य परिवार कौन कार्यानुष्ठान न करती तीव्र प्रतिरोध करके सरकार को हटाइबा आम चेष्टा करी।